barakatuh. Ridha ilahi ta'ala wa syawad rasulullah sallam ala diniyati salih wa ala kulli mana wa salamu salihun ila hadrati Muhammad sallam wa ala arwahi wa ala batil kitab wa syahidina dina suyutina wa ala bawluhi wa syahidina wa abayina wa mahdina wa syahidina wa mu'allimina wa ashabina al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Al-babus الثامن والثلاثون في فضيل القبر وأحواله. Al-bab tsamin wa salasuna utawi bab kang nomor 8 lan 38. Fi fadilatil qabri iku ing nerangake iku tetep ing dalem nerangake keutamane iling kuburan. Wa ahwalihi kan ahli ini ya, wa ahwalihi lan kerepotane kubur. Nah, itu loh. Kalau dalam itu likulli haulin itu apa ya? Kerupekane, kesumpekane kuburan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bab 38 ini kita akan membahas beberapa hadis tentang kuburan dan beberapa kesulitannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendika dawuh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Al-qabru tawi kuburan raudhatun iku taman. Min riyadil jannati setengah saking pira-pira tamane swarga. Au hufratun utawa jurang min hufarin nari saking setengah saking pira-pira jurange neraka. Kuburan itu bisa menjadi taman yang indah dari taman surga dan bisa menjadi jurang nestapa sebagian dari jurangnya neraka, jurang nestapa. Wa qala alaihi salatu wasallam lan dawuh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mukminu utawi wong mukmin fi qabrihi ing dalem kuburane wong mukmin fi raudhatin al mukminu utawi wong mukmin fi qabrihi ing dalem kuburane wong mukmin fi raudhatin iku ing dalem taman hadroah kang ijo. Wa yasa'u lan den jembarake lahu kadue mukmin qabruhu apa kuburane mukmin sabiina ing 70 ziraan apane zirai. Wa yudhi'u lan madangi wa yudhi'u lan padang apa kubruhu kuburane mukmin hatta yakuna singgo ana apa kubruhu kal qamari iku kaya rembulan lailatul badri dalam bulan purnama. Bagi orang mukmin, kuburan itu menjadi taman yang indah. Yang hadroah itu karena orang Arab itu tanahnya tandus, jadi diibaratkan kalau taman indah itu berwarna hijau. Berwarna hijau, banyak kayu-kayu taman lah intinya. Taman yang hijau yang indah. Dan kuburannya pun orang mukmin ini dilebarkan hingga 70 zira. Kondisinya pun terang bagaikan bulan purnama. Wa qala alaihi salatu wasallam itu bagi mukmin. Lan ngendika sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lau anna bani Adam alimu, lau anna umpama sak temene bani Adam
Lau anna bani Adam lamun sak bani Adam alimu iku weruh. Alimu iku weruh sapa bani Adam kaifa adzabul qabri hale kaya apa? Azabul ya yang bener ya. Kaifa iku hale kaya apa? Azabul qabri utawi siksani kubur mana fa'hum moko kang ora manfaati hum ing bani Adam al aisyu apa panguripan fid dunya ing dalem dunya. Fata'awwadhu moko nyuwun kreksa sapa bani Adam billahil karimi kelawan pitulungi Allah kang maha mulya min adzabil qabri saking siksane kubur al wakhimi kang abot. Kata Nabi, kalau anak manusia ini, anak cucu Adam, kalau manusia ini paham bagaimana ruwetnya, bagaimana beratnya siksa kubur yang dalam kehidupan ini, kehidupan di dunia ini, harta dunia, teman apa tidak apa ya, tidak bermanfaat ketika di kuburan, ketika sudah disiksa itu, maka mereka pasti memohon perlindungan kepada Allah, kata Nabi. Saking seremnya. Wa qala alaihi salatu wassalam lan dawuh sayyidina Muhammad sallam ma min abdin ora ono saking kaula ya muru iku lewat sapa abdin biko birojulin kelawan kuburane wong lanang kana kang ono sapa rajul ya'rifu iku weruh sapa rajulin abad fid dunya ing dalam dunya fa yusallimu moko salam uluk salam sapa abad ane ngatasi rajul illa angin kejaba arafah ngerti sapa rajul ing abad waraddah lan jawab sapa rajul alaihi ing ngatasi abad apa assalamu salam. Kalau kita ini pernah mengenal seseorang dan kemudian orang itu meninggal, ketika kita lewat kuburannya itu ya, kita menyampaikan salam assalamualaikum ya ahlad diyar antum salafuna wa nahnu bil athar. Orang kuburan ini pasti jawab gitu. Kalau kita lewat, makanya di sini disunnahkan ketika lewat kuburan itu kita disunnahkan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Muhammad sallallahu ma min muslimin ora ono saking wong muslim marang kang lewat sapa muslim bi qabrin kelawan kuburan min maqabiril muslimina saking pira-pira kuburane wong muslim illa kejaba qala dawuh sapa muslim lahu maring muslimin lahu maring illa qala kecapa ngucap lahu maring muslim sapa ahlul kubur ya ghafilu he wong kang lali lau alimta lamun weruh sapa sira ma ing barang nak lamu kang weruh sapa kita ladza baluhmika ladza ma ing barang nak lamu kang weruh sapa kita ladab yakti ajur apa lahmuka daging sira atau misa lahmuka apa daging sira min ala jasadika ing atase badan sira wadamuka lan getih sira ala badanika ing atase badan sira. Ketika kita itu lewat di suatu kubur orang muslim, orang yang di dalam kuburan itu pasti berkata begini, ya ghafir law alimtu ma na'lamu ladab lahmuka la jasadika wa dhamuka ala badanika. Wong kang lali, orang yang lalai, kalau kalian tahu apa yang saya ketahui di alam kubur, katanya, pasti dagingmu itu akan hancur, darahmu itu akan mengalir, pokoknya yang serem-serem lah ya, karena hanya tahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal abdal mu'mina
Nah saat temene kaulo al mukmin kang mukmin idza wudi'a nalikani den deleh sapa Abdul Mukmin fil qabri ing dalam kuburan wa uqida lan dilungguhake sapa mukmin, dibaringkan maksudnya ketika taruh dalam kubur kemudian dibaringkan. Wa qala lan dawuh sapa aluhu ahline keluargane Abdul Mukmin wa aqribahu lan pira-pira kerabate Abdul Mukmin wa hibbahu lan pira-pira kasih Abdul Mukmin wa banauhu lan pira-pira anake mukmin wa sayyidah do Gusti wa sayyidah do Gusti wa sayyidah di alfiah ada ini ya, nida ini saya lupa saya. Wa syarifah do kemuliaanku wa amira do pengharapanku, pemimpinku. Qala maka ngucap lahu maring Abdul Mukmin al malaku sapa malaikat isma rungokno. Nah, rungokno sapa sira ma ing apa yaqulu nakang ngucap sapa aluhu aqribahu wa hibahu wa abnahu ing ma antah utawi sira kuntah ono sapa sira sayyidan iku tuan wa antalan ono sapa sira syarifan iku mulya wa antalan ono sapa sira amiran iku wong pemimpin. Qala al mayyit ngucap sapa mayyit ya laitahum tuh ciloko ya laitahum duh ciloko ahlu akribahu lam yakun ora ono sapa ahlu akribahu ora ono sapa akribahu waluhu fayut ghadu moko den sempitake sapa Abdul Mukmin sapa mayit dotan kelawan sak sempitan yakhtalifu moko pisah biha kelawan dokto kelawan sebab dokto adlauhu apa pira-pira tulang belulangi mayit. Jadi ketika orang ini dalam kubur, alhamdulillah ya. Jadi ketika keluarga apa itu berkata memanggil maksudnya lu tang anak, lu tang bapak, lu siapa namanya, lu tang pemimpin, lu tang kasih apalah intinya ya. Kata malaikat dengarkan, kamu itu keluarga mereka. Ya kata malaikat begitu. Mayit menjawab, mereka itu saking nggak tahu katanya. Kemudian kuburan itu diimpitkan, maka remuk tulangnya. Itu kondisi dalam kubur. Wa qala alaihi salatu salam lan dawu sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala dawu sallallahu taala ya Isa kam min wajhin sak pirang-pirang saking wajah sobihin kang berseri. Sobihin itu wajah yang berseri. Wa badanin lan badan sohihin kang sohih. Wa lisanin lan lisan fasihin kang fasih. Ghadan ing dalem dina sesuk. Baina atbaqin nirani ing dalem antarane pira-pira tingkatan neraka yasihu jerit sapa wajhin sobihin. Jadi kata Nabi, Allah berkata kepada Isa,
berapa banyak wajah yang bagus, badan yang sehat, gagah, ganteng, kekar, dan lisan yang fasih. Tapi pada hari besok ini mereka akan menjerit berada di antara neraka. Naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru tawi kuburan awalu manzilin iku kawitane awalu manzilin iku kawitane panggonan di manazil akhirat itu saking pira-pira panggonane akhirat. Labud min mal wa akhiru manzilin lan akhire panggonan min manazil dunya saking pira-pira panggonane dunya. Jadi kuburan itu masa transisi ya. Masa transisi itu peralihan, dia ini akhir dari dunia tapi awal dari berjalan ke akhirat. Makanya jangan terlalu sombong di dunia ini. Karena dunia ini kita akan menemukan kuburan, alam kubur. Alam kubur ini adalah masa transisi kita antara dunia dan akhirat di alam kubur ini. Wa qala alaihi sallallahu alaihi wasallam al-qabru tawi kuburan manzilun itu panggonan labudda kang ora kono ora fi dalam manzil minan nuzuli saking netep. Saking netep. Jadi kuburan ini adalah masa transisi antara dunia dan akhirat, tapi kita wajib melaluinya. Wajib melaluinya. Yang pasti, bukan wajib ya. Labudda pasti melaluinya. Jadi tidak bisa langsung ke akhirat, pasti lewat kuburan dulu. Wa qala alaihi wasallam dawuh sallallahu alaihi wasallam idza mata nalikane mati sapa hadukum salah siji sira kabeh. Idza mata nalikane mati sapa hadukum salah siji sira kabeh urido moko den pertelake alaihi ngatasi ahad maq'adahu. Maq'aduhu fa'il ya. Keliru ini harokatnya. Maq'aduhu apa nggon lunggone ahad. Nggon lunggone ahad bil ghadati ing dalem isu walashi lan sore. Idza kana nalikane ono ingkana lamun ono sabahat min ahli jannah disanggi ahli jannah. Famin ahli jannah moko saking ahli jannah. Wa ingkan lan omno sabahat min ahli nari saking ahli neraka famin ahli nar moko iku saking ahli neraka. Yukalu kan den ucapake apa lafat hadza maq'aduka. Hadza utawi iki maq'aduka iku nggon lungguh sira atau tempat kamu hatta yum asaka sehingga nangiake ing sira sapa Allah ilaihi maring maq'ad yaumal qiyamati dalam dina kiamat. Kata Allah, kata Nabi, kalau orang ini ketika orang ini mati pasti ditampakkan di alam kubur ini. Kalau dia ini memang ahli surga, maka di alam kubur ini akan mendapat kenikmatan surga gitu. Jadi udah tampak di sini. Kalau orang ini ahli nar, maka di dalam kubur ini pasti sudah merasakan sebagian siksa neraka. Itu di alam kubur begitu. Jadi kalau memang seumpama di alam kubur ini memang mendapatkan siksa apa, naudzubillah, berarti dia memang ahli neraka. Kalau di alam kubur ini dia mendapat kenikmatan, mendapatkan segala fasilitas, keenakan, kenikmatan, maka pasti dia ini adalah ahli surga. Artinya di alam kubur ini adalah sebagian implementasi dari akhirat. Begitu, semoga kita ini termasuk orang yang ahli kubur yang mendapat nikmat di alam kubur, dan kita mendapat ridha Allah dan rahmat Allah sehingga kita mendapat surganya Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.